Ayan, hi guys kasi. Hi guys! Today's video guys, nami sa dike guys, okay. Kuan man guys. Kung nata sa balay guys, gugot kay guys kay daghan kay imong problema guys. Maglaag-laag sa taninyo guys diri sa dike guys, oh. Pero guys, yada kang view guys. Hindi Siya kasi. da jud ki guys. Depende ra ka sa di ka mo anhi jud guys. Oh, napa diri sa ubusan guys. Marigid ka diri guys. Bayin ka sa palumos ka. Kung diri ka guys. Kung diri jud ka guys. Okay ra jud diri guys, oh. Tanawan ninyo guys, may baki guys, oh. Ate dito. Nang baki guys, oh. Pagtaas. Pero guys, oh, nagsada kayo guys. Moni ang kabaw guys. Daghan kay diri og mga tai sa mga kabaw. Daghan dito guys, oh. Garang barangay guys, so doon ra ka sa mong balay ang barangay guys. Guys. Pero guys, nakapalibot guys. Kung diri ka makaadto guys. Anhi dire sa Tagulwan. Nara diri ang guys sa Lunto. Dapit ra sa barangay. Tingge. Ini lang ta guys kaya kung dito tas balay guys daghan kay mahuna-hunaan guys. There's Bye. Don't forget to subscribe and to follow and to share. Bye bye. Thank you for watching. Thank you for watching.